ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेव प्रांगण रे 108 कोटी दीपर प्रज्वलन कर्म सरी जाइछि। एबे वासुदेव को चिंतन करंतु मने मने। समस्त ग्राम अनुष्ठान शेष दिन हरिहाट थिले यही ग्राम प्रथम थर करी से दीप प्रज्वलन विधि को से आरंभ करते। वर्तमान से आम प्रांगण नहांती प्रभु वासुदेव
ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା ଭଗବତୀ ତାଙ୍କ ସେହି ଦିବ୍ୟାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ, ଆହୁରି ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ, ଆହୁରି ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଖୋଳ ଦେଲେ ଦେଖାଯାଉନି, ଖୋଳ ଦେଲେ ଝାସ ଦେଖାଯାଉଛି। କର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତୀ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ଆମର 10ଟା ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରତି ହେବ। କେହି ଘରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରତି ଦର୍ଶନ କରିକି ଘରକୁ ଯିବେ। କିଏ ବସ ଫଟୋ ଉଠିଆ, ଫଟୋ ଉଠିଆ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିଲେ ପଠେଇବିନି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିଲେ ପଠେଇବିନି। जाने क्यों खो गया है मुँह। ना जाने क्यों खो गया। बसुना उठी पड़े कौन अंसा कर आड़ सब अन्ना अन्ना नमस्कार घर को जाओ आउ आसो सब खाया डालमा खाई जीव दीप नहीं जाऊना से रख गले सब एपटे न जाऊँ उठी पलि से आम गड़ सम साइड रखीद खो गया है लिबनी जा सरला रखी जा
ମୋର ପଠେଇଦେବି ମୋବାଇଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଠିଆ କୋଉଠୁ ପଳି ଦୀପଟା କହୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ଅଂସାକର ଅନିବ ଅଂସାକର হ্যাঁ ଆଗକୁ ଯିବି ଅଂସାକର ଅନଉନୁ ହେଲା ସଜେଇ ଅଳ୍ପ ଦୀପ ସଜେଇବୁ ଶାଢ଼ୀ ଲାଗିଯିବ ନହେଲେ ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଇଥାଏ ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ନାଇଁ ଅଛି ଅଛୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ କରିବୁ ମୋ ଗୋଡ଼ କଣ ହେଲାଣି ନା କାଲି କଲି ବସିଥିଲୁ ନା ନାଇଁ ସେ ବସି ଝିମଝିମ ହଉଛି ନା ମୁଁ ଶୁଣ ସଜେଇବ ଆଉ ସଜା ମୁଁ ସଜେଇଦେବି ମୁଁ ଭୋଗ ଆଣିବା ସେ ଯୋଉ ହେଇନି ଫୁଲ ହେଇନି ସେ ଫୁଲରେ ଦେଇଦିଅ ଏ ମାମୁଁ ସେ ଫୁଲ ସିଧା ଧାରରେ ଦେଇଦିଅ ଦେଖିନି